हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, हम जाने वाला हूँ बाहर। शूट हो रहा है वीडियो मेरा दोस्त लोगों का। यहाँ पर जाना पड़ेगा पहले दोस्त लोगों का शूट देखने के लिए। वो लोग टिकटॉक का शूट कर रहे हैं अभी। चलो जाके मिलता हूँ उन लोगों के साथ। गाइस, यहाँ पर वो लोग शूट कर रहे हैं, 4-5 बंदे होंगे पहले से भी। देखेंगे शूट के कौन से लैंग्वेज में शूट करते हैं। मेरे को शायद लग रहा है बंगाली शूट ऑफ बंगाली लैंग्वेज होगा। मैं बोलूँगा हिंदी कहने के लिए क्या कहते हैं सुनूंगा पहले तो सुनना पड़ेगा और कुछ नहीं। यहाँ पर शूट हो रहा है, ये देख सकते हो शूट हो रहा है इधर। ये देखो शूट हो रहा है उधर। आओ दे ओला नहीं सिन तार फुकिर करे एक्टिंग देखार मारले देखी किता কইছিলাম মুখ পুছাত্র আমি আন দেখি মুখ পুছিয়া ওলা চাইছি চাইয়া দে জমনে দেখো ওলা দিহের বের করে ওলা করে হ্যাঁ জমনে দেব ওলা দে তুই তার করে যাই দিয়া তো ওলা সাফাই गाइस, बंगाली लैंग्वेज है, मैंने पहले बताया था। देखी ওয়া ওয়া ওই ওই দে 1 2 ওলা রাখ अरे ওলা রাখি হাত তলে দিলাইছি ওই তোর মোবাইল দে হো দে হো টেন দে ও দে এই মোবাইল আতরা কভার হরাই দিয়া ওয়ান পাল্লা সাজা হ্যাঁ হইছে ও তাও ও কবা লাগাইছো এখন বুঝো ক্যামেরা বাসিল মারাইছ ওলা মুখ পুজা পুজা তা হাতে গেলে আসি দে আবার দেবতা 1 তুই তো তোর বাসাইছ ক্যামেরা বাসাইছ না 1 2 3 ওগো কি করে লাগছ কি মাদার কি আমি দে হে হালা দেওয়া লাগো তুই দেখিস আরে ভিডিও করে গেছে ये देख 1 2 3 शूट। আবার তুই তো হবা দেখো 1 2 3 ভালো আগো পা দিলে নাকি ওলা নিছি ওলা নিছি স্পিডে হে কিলা না তুই স্পিডে নিস গে হ্যাঁ তুই খালি তার মুখ আলা সাইও করে স্পিডে নিস গে তুই খুদ পুরা উঠিস हेलो गाइस ज्यादा मेहनत हो रहा है क्या? यहाँ पे कैमरामैन देख सकते हो कैसा है। 3 भाषा बादी दी तुझे भाषा बादी दी ये माना ही दे आदि माने ओला एक्टिंग ज्यादा क्या ओला ना क्या ओला आकुरी मुख চাই আদ্র বান্ধি কি এখন এখন অনা ডাইরেক্ট বান্ধি বেত না দেখি এখন তো তুই ফুটুটা ফুট আমার তোর আগে দিবা আমি ये देखो एक्टिंग है भाई, कैमरामैन ज्यादा हो रहा है। বাবা আঙ্কা সুদা अबे यार, ভিডিও করে দিলাম দাঁত ज्यादा एक्टिंग है। आ করতে आ এটা করতে নাই এর ক্যামেরা ভাঙি शूटिंग না আইছে না देखिए सर, আলাবাতে কি ওই যে না ইয়া ওলা করতে মুদির তলা যাই মই তুই ওপর ফুট হয় লা তুই ভিডিও বন্ধ কর দে ভাই আদ্রমান और भाई लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करके रख लेना। और हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ।
आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग।